So karong adlaw day no kay grabe jud kainit ang panahon, so wala koy lingaw ani day karon ug naara ko diri sa balay. Og kay timing man pug kaayo imbis wala unta koy lingaw kay naa may nagpatahi sa kuha og sapatos. Ug mao na lang niya ang akong himuon og lingaw karon. Diri ano gidala na nako ning sapatos ug nagkuha nako og gamit para sa pagtahi og giplastaran na day na nako diraa. Diri pa lang sa pagsugod nako og tahi, nahuna-hunaan nako ba nga ayahay man day kining nakay hinibaw-an ba? Kana bitong hinibaw-an ba nga pwede ka makakwarta? Kani bitaw yung pagtahi sa sapatos, wala biya gid ko ani nag-expect nga mahimo ko ni ang skill. Oo, sayon ra biya gid ning pagtahi sa sapatos no, pero kung dili ka kabalo magpauyon-uyon ani, posibilidad biya gid nga maunsa ang imong tahiunon. Kinahanglan magyapon nimo og diskarte kung unsaon nimo pagpamaagi pagtahi. Ang sapatos man gud dili magud pareha na mga sapatos nga mga gahi, na sapatos pod nga humok. So i-explain nako karon ang gahi nga sapatos ug humok nga sapatos. I-explain nako ang ilahang advantage ug ilahang disadvantage. Unahon nako explain ang gahi nga sapatos. Ang gahi nga sapatos di ay ang ihang advantage ana. Kung tuhugon na nimo siya sa dagom, dili na mo dako ang iyahang bangag pag ihugot na nimo ang tanod. Ug ang iyaapong disadvantage ana, dili noon mo dako ang iyaang bangag pero gahi pod kaayo tahion. So dugay gyud kaayo mahuman basta gahi kaayo nga sapatos. Ug mao pod nga ginalahi nako og presyo ang gahi kayo nga sapatos kay dugay magud na mahuman og tahi. Mao na adi ay ambot ko nasabtan ba ninyo ang akong explanation. Diri na pud ta sa humok nga sapatos. Ang disadvantage pud sa humok nga sapatos, humok ra kay siya pasudlan sa dagom pero pag inighugot nimo sa tanod ana nay posibilidad nga magisi ang sapatos. Ang advantage lang gid pud niya kay humok ra siya tahion. Ug mao na ang disadvantage ug advantage sa humok nga sapatos. Ug sa ingong palagi nako ganina nga kinahanglan gyud kag diskarte labi na kung humok nga sapatos ang imo ang tahion. Ug kini day nga klase sa sapatos akong gitahi karon mao ang humok nga sapatos. Ug ginaampingan ko niya ang paghugot ani sa tanod kay basin unyag magisi. Ug diri nga side no samtang kakalingaw ko og tahi sa sapatos nakoy nakita nga nag-ismaila sa ako Ay bantog ra man nag-ismaila sa ako kay eleksyon naman di ay. Bitaw no joke ra biya to. Ug diri nga side no mauna ni nga side po di ay ang bikil siya medyo tahion. Kay lagi kaning diri ako utonon pa ni. Pero kay medyo naman po ni nako diri gakaandan maong medyo na lang pod ni lisod. Pagkahuman ako aning isa ka sapatos so gidritso na lang pod nako ni ang isa. Ug while nga nagtahi pa ko aning isa ka sapatos so mag shoutout sa day ko sa mga nag-follow nako. Shoutout day ko ani kay Bert Dalayhon Patriana ug kay Sir Joey Dato Bawiin. Ug shoutout pug ko ani kay DC. Ug shoutout pug ko ani kay Ria Jean Buntilaw Ronilla ug kay Kurt Daniel Bigonya. Ug shoutout pug ko ani kay Charis Gabuli ug kay Frances. Ug shoutout pug kanimo Terceleta Sawitan Chavez. Ug shoutout pug ko ani kay Tijas Takyang. Salamat kaayo sa inyo ang pag-follow. Ug diri ano balik na ko diri sa video. So hapit na day ko ari mahuman ug paglak na lang ang kulang. So mao na day ning resulta sa ako ang pagtahi no. Ug diri ana human ra gyud nako niya ang akong gitahi nga sapatos. Gidali-dali day nako pud ni og human kay lagi gibayra naman pud ni daan. Ug diri ara day pud ni tamang mga panghitabo karon no. Ug ang ma-follow o adunay shoutout. So God bless.